Dikit lang, dikit! Dikitan nyo lang! Challenge lang! Paikutin nyo bola, paikutin nyo! Hiningalin mo. Sawa! Sawa! Nice one! Saway nyo! Dikit, dikitan nyo! Dikit lang! Ano lalabas namin kayo? Dikit lang! Dikit lang! Dikit! 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 Nice! Ganun lang! Dikit lang! Dikit lang! Ah! Baba! Dikit, hawak lang! Hawak lang! Hawak lang! Dikit! Dikit! Dikit lang! Dikit! 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 Good! Dikit lang! Nakapasok pa ako. Kangar pa po tayo dito. Kaya yan. Hawak lang bola! Hawak lang! Nice one! 3 seconds. Labas-labas kayo. Okay. Pares nga kayo ng laro nung nakabili. Hindi nga pwede. Kakaroon. Luis! Ang ano? Sabta sa referee. Luis, palitan mo yung referee, Luis. Oo, para niyo pabor ng bola. Okay, mangitlog sa loob. Putang ina, mangangan na kayo dyan. Labas-labas kayo. Huwag kayong mangitlog. Ano pangalan nito? Nakapain. Nathan. Pain tayo, pain. Ayun. Naman goal hunter si Castro.